نے मालो दौलत के साथ तकवे की दौलत भी अता की थी। वो सौमो सलात के पाबंद भी थे और साथ ही बहुत बड़े सखी भी थे, यानी गरीब गुरबा की, यतीमों की, बेवाओं की, कमजोरों, बीमारों, जरूरतमंदों की वो खूब मदद किया करते थे। अब्दुल अजीज साहब, उनकी आदत ये थी कि वो जब भी किसी से जहां कहीं भी मुलाकात करते, हर किसी से एक ही दुआ की दरख्वास्त करवाते, मेरे हक में दुआ करना, अल्लाह मुझे अब्दुल गफूर जैसी मौत अता करे। जब लोग ये सुनते तो हैरान रह जाते और कहते, अब्दुल अजीज साहब, अब्दुल गफूर कौन है? अब्दुल गफूर को कैसे मौत आई? अब्दुल गफूर की कहानी क्या है? इस पर अब्दुल अजीज साहब कहते, वक्त आने पर तुम्हें ये कहानी सुनाऊंगा, अभी मेरे हक में सिर्फ इतनी दुआ कर दो, अल्लाह मुझे अब्दुल गफूर जैसी मौत अता करे। अब्दुल अजीज साहब ने अब तक हज अदा नहीं किया था। लोग उनसे कहते, आखिर आपने हज अदा क्यों नहीं किया? हालांकि आपके पास इतना माल है, आप पर हज फर्ज हो चुका है, पर आप हज पर क्यों नहीं जाते? इस पर अब्दुल अजीज साहब हर एक को एक ही जवाब देते थे, जिस दिन बुलावा आ गया जरूर जाऊंगा, अभी तो मेरे हक में बस इतनी दुआ करो, अल्लाह मुझे अब्दुल गफूर जैसी मौत अता करे। फरमाया गया कि अब्दुल अजीज साहब के 3 जवान बेटे भी थे। वो न कभी बेटों के लिए दुआ करवाते, न कभी मालो दौलत के लिए, न किसी और परेशानी मुसीबत से निजात के लिए। हर किसी से एक ही दुआ, मेरे हक में दुआ करना, अल्लाह मुझे अब्दुल गफूर जैसी मौत अता करे। लोग दुआएं तो करते, लेकिन लोगों को अब्दुल गफूर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वक्त गुजरता चला गया। एक वक्त ऐसा भी आया, अब्दुल अजीज साहब हज पर जाने वाले थे। जब लोगों को पता चला कि अब्दुल अजीज साहब हज पर जाने वाले हैं, लोग दूर दराज से उनसे मुलाकात करने के लिए आए। अब जब लोग मुलाकात करने के लिए आते और मुबारकबाद देते, तो अब अब्दुल अजीज साहब हर मिलने जुलने वाले से यही कहते, मेरे बेटों के हक में दुआ करना, अल्लाह उन सबको ईमान पर खात्मा अता करे। मेरे बेटों के हक में दुआ करना, अल्लाह उन सबको ईमान पर खात्मा अता करे। लोग परेशान थे। आज तक अब्दुल अजीज साहब ने हर एक से एक ही दुआ करवाई, मेरे हक में दुआ करना, अल्लाह मुझे अब्दुल गफूर की तरह मौत अता करे। आज जब खुद हज पर जा रही हैं तो अपने लिए दुआ नहीं करवाते, बल्कि अपने बेटों के लिए दुआ करा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? लोगों ने पूछा, अब्दुल अजीज साहब, आज आप अपने लिए दुआ नहीं करते, बल्कि बेटों के लिए दुआ करवा रही हैं, बात क्या है? इस पर अब्दुल अजीज साहब कहते हैं, दरअसल अल्लाह की तरफ से मेरा बुलावा हज के लिए आ गया। मुझे यकीन है कि अल्लाह तबारक ताला मुझे अब्दुल गफूर की तरह मौत अता फरमाएगा। अब मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे बेटों के हक में दुआ करो, ताकि अल्लाह उन्हें ईमान पर खात्मा अता करे। इस पर लोगों ने कहा, अब्दुल अजीज साहब, अब आप हज के लिए जा रही हैं, कम से कम हज पर जाने से पहले हमें ये तो बता दें, अब्दुल गफूर कौन है? अब्दुल गफूर को कैसे मौत आई? आप आखिर अब्दुल गफूर जैसी मौत क्यों चाहते हैं? इस पर अब्दुल अजीज साहब ने कहा, मैंने जिस कहानी को आप लोगों से अब तक छुपाए रखा, हज पर जाने से पहले मैं ये कहानी आपको जरूर बताना चाहूंगा। अब तमाम लोग अब्दुल अजीज साहब को घेर लेते हैं और अब्दुल अजीज साहब लोगों के सामने अब्दुल गफूर की कहानी बयान करना शुरू करते हैं। आप जानना चाहते हैं अब्दुल गफूर कौन था? अब्दुल गफूर को किस हाल में और कहां मौत आई? मैं अब्दुल गफूर जैसी मौत की तमन्ना क्यों रखता हूं? दरअसल बात यह है, जब मेरे वालिद साहब की मौत का वक्त करीब आया, मेरे वालिद साहब ने मुझे बुलाया और बुलाकर कहा, मेरे बेटे अब्दुल अजीज, मैं अपनी फैक्ट्री के तमाम मुलाजिम तेरे हवाले करता हूँ। मेरे बेटे, मुझसे वादा कर, कभी किसी मुलाजिम को तू नौकरी से नहीं निकालेगा। जब तक अल्लाह ने उनकी रोजी हमारे जिम्मे रखी है, तब तक वो हमारे पास काम करेंगे। अपनी मर्जी से कोई जाना चाहे तो जाए, लेकिन तू किसी को नौकरी से नहीं निकालेगा। मैंने अपने वालिद से वादा कर लिया। उसके बाद मेरे वालिद साहब के दुनिया से रुखसत होने के बाद जब फैक्ट्री का कामकाज मैंने संभाला, तो मेरे पास फैक्ट्री में जो तमाम नौकर थे, उनमें एक शख्स ऐसा भी था जिसका नाम अब्दुल गफूर था। अब्दुल गफूर काम के मामले में तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके अंदर चंद बुरी खसलतें थी। अब्दुल गफूर चोरियां करता था, अब्दुल गफूर ताखीर से आता था, अब्दुल गफूर
کبھی کبھی جلدی چلا جاتا تھا، میں چاہتا تھا کہ اسے نوکری سے نکال دوں، لوگ اس کی شکایت کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود میرے والد نے چونکہ وصیت کی تھی، اس وجہ سے میں نے عبدالغفور کو نوکری سے کبھی نہیں نکالا۔ ہمیں پتا تھا اس کے اندر کون کون سی برائیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود میں عفو درگزر سے کام لیتا رہا۔ ہماری فیکٹری میں ہمارے والد صاحب کا ایک معمول تھا، ہر سال وہ قرعہ اندازی کے ذریعے کسی ایک ملازم کے نام کو نکالتے تھے اور اسے حج پر بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب میں نے حج کے موقع پر قرعہ اندازی کی، اس میں عبدالغفور کا نام آیا۔ لوگوں نے عبدالغفور کو مبارکباد دی، اسے خوشخبری سنائی، لیکن عبدالغفور خوش نہیں تھا۔ اس نے صاف صاف منع کر دیا، میں حج پر نہیں جاؤں گا۔ لوگوں نے بہت سمجھایا بجھایا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہ ہوا۔ آخرکار ہم نے دوسرے ملازم کو اس کے عوض بھیج دیا۔ اگلے سال پھر جب حج پر بھیجنے کے لیے ہم نے تمام نوکروں کے نام ڈالے، قرعہ اندازی کی گئی، تو دوسرے سال پھر سے عبدالغفور کا نام آیا۔ لوگوں نے پھر اسے مبارکباد دی، لیکن اس نے صاف صاف منع کر دیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، اپنی جیب سے زندگی بھر کبھی وہ حج نہیں کر سکتا۔ میں اسے بھیجنا چاہتا تھا، لیکن عبدالغفور جانے کو تیار نہیں تھا۔ پھر ہم نے سمجھایا بجھایا، لیکن وہ نہیں مانا۔ تیسرے سال پھر اتفاق سے جب تمام ملازم کے ناموں کی چٹھیاں ڈالی گئی، تیسرے سال بھی عبدالغفور کے نام کی چٹھی اٹھی۔ عبدالغفور حیران تھا، بار بار میرا نام کیوں آتا ہے؟ لوگ اسے کہتے چلے جا، اللہ کا بلاوا ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ چوتھا سال آیا، چوتھے سال عبدالغفور نے پہلے سے کہہ دیا میرے نام کی چٹھی مت ڈالنا، اگر میرا نام آ بھی گیا میں نہیں جانے والا ہوں۔ عبدالغفور نے منع کر دیا، لیکن عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں کہ میرا من نہیں مانا۔ فیکٹری میں جتنے ملازم تھے ہر ایک کے ناموں کی چٹھی لکھ کر ہم نے ڈالی، لیکن عبدالغفور نے چونکہ منع کر دیا تھا، ہم نے اس کا نام تو نہ لکھا، لیکن اس کی نیت سے ایک خالی پرچہ ہم نے ڈال دیا۔ پھر جب قرعہ اندازی کی گئی، اتفاق سے قرعہ اندازی میں وہی خالی پرچہ باہر نکلا۔ اب جب خالی پرچہ باہر نکلا، لوگ سمجھ گئے چونکہ یہ خالی پرچہ عبدالغفور کی نیت سے ڈالا گیا تھا، تو اب عبدالغفور ہی کو جانا ہوگا۔ اب عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں میں نے عبدالغفور کو بلایا اور کہا 4 سال سے مسلسل تیرا نام آتا ہے، تو کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا میں وہاں جا کر کروں گا کیا؟ میں غریب آدمی ہوں، نوکری پیشہ آدمی ہوں، میں کماؤں گا نہیں تو گھر کیسے چلے گا؟ میں حج پر چلا جاؤں گا، میرے پیچھے میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ میں نے اس کو بہت سمجھایا بجھایا، لیکن وہ نہ مانا۔ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں میں نے عبدالغفور سے کہا تو حج پر چلا جا، میں سال بھر کی تنخواہ تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اسے لالچ دی، آخرکار وہ تیار ہو گیا۔ میں نے سال بھر کی تنخواہ اس کو پیشگی دی اور ساری تیاریاں شروع کر دی۔ آنے جانے کا سارا سامان، پیسے، ضروریات کی تمام چیزیں ہم نے عبدالغفور کے حوالے کی اور اس کو حج پر روانہ کیا۔ عبدالغفور حج کے لیے مکہ معظمہ پہنچتا ہے، تمام ارکان کو ادا کیا، حج سے فارغ ہوا۔ اب جب طواف وداع کی باری آتی ہے، عبدالغفور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد جب 2 رکعت نماز نفل ادا کر رہا تھا، حالت سجدہ میں عبدالغفور کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر! عبدالغفور کے ساتھ جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے تھے ان کے ذریعے ہمیں پتہ چلا عبدالغفور کا مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے سائے میں حالت سجدہ میں انتقال ہو گیا۔ ہم نے اس کی بیوی سے رابطہ کیا اور کہا اب کیا کیا جائے، تو اس کی بیوی نے کہا پوری زندگی عبدالغفور اپنے ملک میں تھا، آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے اسے مکہ معظمہ بلا لیا، اب اسے وہیں دفن کر دیا جائے۔ آخرکار عبدالغفور کو وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے عبدالغفور کی بیوی سے رابطہ کیا اور پوچھا بتا تیرے شوہر کا وہ کون سا نیک عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے حج پر بلایا اور خانہ کعبہ کے سائے میں اللہ نے اسے موت عطا کی، بتا اس کی کون سی نیکی تھی؟ اس پر عبدالغفور کی بیوی کہنے لگی میرا شوہر بے پڑھا لکھا تھا، غریب تھا، کوئی بہت بڑا نیک انسان تو نہیں تھا، ہاں البتہ ہمارے پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھی جس سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ اس خاتون کے شوہر کا اچانک انتقال ہو گیا، اس کی 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں۔ اب وہ خاتون اپنا گھر چلانے کے لیے اڑوس پڑوس کے گھروں میں جا کر کام کرتی تھی، کبھی فیکٹری میں جا کر کام کرتی، کبھی بازار میں کچھ بیچنے کے لیے بیٹھ جاتی تھی، لیکن چونکہ وہ جوان تھی،
खूबसूरत थी, इस वजह से वो जहां कहीं भी जाती थी लोग उसके काम को बाद में देखते थे, उसके जिस्म को पहले देखते थे, उसके चेहरे को पहले देखते थे, हर किसी की गंदी नजर उस पर पड़ा करती थी। अब्दुल गफूर की बीवी कहती है, जब मेरे शौहर को उस बेवा औरत के बारे में मालूम हुआ, वो उसके घर गया और घर जाकर कहता है, मैं तुम्हें आज से अपनी बहन बनाता हूँ और आज से तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ। आज के बाद तुम्हें घर से बाहर निकल कर कहीं किसी तरह के काम काज करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद जो हम खाएंगे वही आप लोगों को खिलाएंगे, आज के बाद जो मेरे बच्चे पहनेंगे वही आपके बच्चे पहनेंगे। अब्दुल गफूर की बीवी कहती है, मेरे शौहर ने उस दिन से उस बेवा और उसकी बेटियों की सारी जिम्मेदारी अपने कांधे पर ले ली, लेकिन मेरे शौहर की आमदनी इतनी नहीं थी कि वो 2 घर का बोझ उठा सकता। यही वजह थी कि मेरा शौहर कभी सुबह जल्दी उठकर चला जाता और कहीं जाकर बाजार में मजदूरी करता था, कभी शाम को आपकी फैक्ट्री से जल्दी निकल जाता और कहीं जाकर मेहनत मजदूरी करता था, कभी कभी आपकी फैक्ट्री से कोई खाने पीने की चीजें चुरा कर लाता था ताकि बासानी उस बेवा और उसकी बच्चियों के खाने पीने का इंतजाम हो सके। अल्लाह अकबर। अब्दुल गफूर की बेवा यहां तक कहती है, आप 4 साल से पीछे लगे थे कि मेरा शौहर हज पर चला जाए, लेकिन मेरा शौहर इसी वजह से हज पर नहीं जा रहा था कि अगर वो हज पर जाएगा तो उस बेवा का और उसकी बेटियों का क्या होगा। फिर आपने जब 1 साल की तनख्वाह पेशगी दे दी, मेरे शौहर ने आधे पैसे उस बेवा के हवाले किए हैं, आधे पैसे मेरे हवाले किए हैं और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करके वो खुशी खुशी हज करने के लिए चला गया। अल्लाह अकबर। अब्दुल अजीज साहब ने जब अब्दुल गफूर की बेवा से अब्दुल गफूर की नेकियों के बारे में ये कहानी सुनी, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। अब्दुल अजीज साहब कहते हैं, वो दिन है, आज का दिन है, मैंने फौरन तय कर लिया, अब जब तक अल्लाह मुझे नहीं बुलाता मैं भी हज पर जाने वाला नहीं हूँ। अल्लाह ने जिस तरह से अब्दुल गफूर को बुलाया था, इसी तरह अल्लाह मुझे भी बुलाएगा, और जिस तरह से अल्लाह ने अब्दुल गफूर को बुलाकर अपनी रहमत में जगह अता कर दी, मैं भी इसी तरह अल्लाह की रहमत में जगह पाना चाहता हूँ। और यही वजह है मैं बार बार आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त करता था, मेरे हक में दुआ करें, अल्लाह मुझे अब्दुल गफूर जैसी मौत अता करे, अब्दुल गफूर जैसी मौत अता करे। आखिरकार कुरान अंदाजी में मेरा नाम आ गया, अब मैं हज करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे यकीन है अल्लाह ने बुलाया है, अल्लाह जरूर अपनी रहमत में जगह अता फरमाएगा। खाने काबा के साए में अब्दुल गफूर की तरह मुझे भी मौत आएगी। अब मेरे बेटों के हक में दुआ करना, अल्लाह इन्हें ईमान पर खात्मा अता करे। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अल्लाह करे अल्लाह हम सबको अब्दुल गफूर की तरह सखावत करने, अपनी जरूरियात, अपनी गुर्बत के बावजूद लोगों की मदद करने की तौफीक अता करे, और अल्लाह लोगों के दिल को वसी फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको मुआशरे में मौजूद अपने गरीब भाइयों बहनों जरूरतमंदों की मदद की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।